गुज़श्ता तकरीबन 50-60 घंटों से पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा है जो कि लगा हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी मदारी ने, किसी जादूगर ने बाकायदा से अवाम के साथ एक ढकोसला ड्रामा बंदरों को नचा रहा है और बंदर बाकायदा से डुगडुगी के ऊपर नाच रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है। इफ्तिखार अलीफ साहब ने क्या खूब फरमाया है कि ये सब कठपुतलियां हैं, रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले तमाशा खत्म होगा, क्योंकि ये सब कठपुतलियां हैं, ये सारी रात नाचती रहती हैं और ये वाकईतन नाचते हैं। एक ड्रामा है जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर नजर आ रहा है। जो आईनी तरमीम है वो हवा में उड़ गई है, उसका धुआं निकल गया है, धुआं मार गई है। इरफान सिद्दीकी साहब ने ऐलान कर दिया है कि हमारा कॉन्सेंसस नहीं हो सका अभी तक, लिहाजा ये आईनी तरमीम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। बराए मेहरबानी ये वीडियो पूरी स्क्रीन के ऊपर चलाएं। एक तरफ ये भेड़ बकरियां देखें कि भेड़ बकरियां जिस तरह से जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारे पार्लियामेंटेरियंस देखें, इन लोगों को, इनकी शक्लें देखें, इनके चेहरे देखें। ये फार्म 47 की वो पैदावार है जो कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर मौजूद है, जिन्हें लाया गया है, जिन्हें वहां पर पहुंचाया गया है, जिन्हें डुगडुगी बजाकर पाकिस्तान के अंदर नचवाया जाता है। और ये लिटरली घुंघरू बांधकर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर नाचते हैं, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनकी कोई समझ नहीं है, जिन्हें यह पता ही नहीं है आईनी तरमीम क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है मसावदा क्या है, लेकिन पार्लियामान के अंदर डुगडुगी के नाच के ऊपर ये पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आईनी तरमीम हवा में उड़ जाती है, फिर इनके ये फेस देखें, इनके चेहरे देखें, ये बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर लगाएं, ये चेहरों को गौर से देखें। ये बड़ी हैरत होती है। चिन अप अभी बहुत सारा और काम किसी ने लेना है और बहुत ज्यादा काम चलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा धोखा एक और बहुत बड़े शख्सियत के साथ हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्हें लंदन से लाकर कबूतर उड़वाए गए थे, लेकिन इस्लामाबाद बुलाकर उनसे मक्खियां मरवाई गई हैं। और मक्खियां मरवाने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आधा कोरोना का मास्क यहां तक पहनाकर वापस लाहौर भेज दिया गया है। और ये सिद्दीक जान साहब इस बारे में कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जनाब गुरूर खाक में मिल गया है। उनके अपने भाई ने इस्लामाबाद में बुलाकर उन्हें बेइज्जत किया है और बेइज्जत करवाकर वापस भेजा है। ये बराए मेहरबानी सुन लें सिद्दीक जान साहब को। अब मियां साहब जो हैं वो वापस लाहौर पहुंच गए हैं और अब मियां साहब की वही तबलची खुशामदी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मियां साहब बहुत नाराज हैं, शहबाज शरीफ पर बहुत बरहम है कि शहबाज शरीफ की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी और उन्होंने मियां साहब को बेइज्जत करवाए और मियां साहब बेइज्जत होकर गए हैं। देखें, इनका गुरूर और इनका तकब्बुर खाक में मिल गया है। ये 2 दिन से गुरूर और तकब्बुर में संभाले नहीं जा रहे थे और अतातार साहब ख्वाजा साहब बार बार कह रहे थे कि नंबर गेम पूरा है। बल्कि कल तो अतातार साहब ने यह भी कहा साफियों को कि जनाब सुबह नमाज तक आपने भी बैठना है, हमने भी बैठना है, हमने आज तरमीम करके और यहाँ से जाना है। और हालात तो यहां पर पहुंच चुके हैं कि फैसल वावडा साहब बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सेनेट के अंदर पहुंचाया है और पार्लियामान के अंदर पहुंचाया है। और बड़े फखर से कहते हैं जनाब हम आप जानते हैं जो तासुर देते हैं। तो जनाब फैसल वावडा साहब क्या कहते हैं, ये निकम्मे हैं, ये नालायक हैं, ये निखट्टू हैं, निकम्मे नालायक निखट्टू हैं। ये गुज़श्ता तकरीबन 50 घंटों से ड्रामा लगाकर भी एक आईनी तरमीम नहीं मंजूर करवा सके। ये वावडा साहब को भी सुन लें, बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले, उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस कदर बेईमानी और फ्रॉड था, इस कदर 2 नंबरी थी कि ये जनाब जो आईनी तरमीम थी ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला था। और लिटरली जो शिक्के मैं आपके सामने रखूंगा आपको ये महसूस होगा, अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती, मुझे और आपको वाकईतन पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पर नंगे करके इन्होंने लित्तर मारने थे। नंगा करके हम लोगों को इन्होंने लित्तर मारना था। जियाउल्लाह का दौर तो पीछे रह जाता जहां पर कोड़े मारे जाते थे, नंगा करके इन्होंने लित्तर यहां पर मरवाने थे। आप ये सिर्फ सेनेटर अली जफर साहब की गुफ्तगू सुन लें कि हुकूमत को भी मसवदे के बारे में पता ही नहीं था। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की मिन्नतें करते रहे कि जनाब हम मुलाजिम हैं, हम नौकर हैं, किस मुंह से जवाब देंगे कि यार बराए मेहरबानी सर हमें बचा लें, बराए मेहरबानी मान लें, नहीं तो हम मारेंगे, कुटेंगे, तबाही निकालेगी। ये सेंटर साहब को सुन लें। ड्राफ्ट था, ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज था, ना कागज का टुकड़ा था। सारी हवा में बात हो रही थी और कंफ्यूज थी, वो बिल्कुल कंफ्यूज थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली हमारी बात मान लें, इस किस्म की इल्तिजा कर रहे थे। ऑब्वियसली उनके पास नंबर्स नहीं थे। अब इसी आईनी तरमीम के दौरान क्या किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो अदालतें, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, डायरेक्शन देती है और लोग छूट जाते हैं, बेचारे नाक रगड़ कर किसी तरह से रिहा हो जाते हैं। इस अमेंडमेंट के अंदर असद अली तूर साहब बाकायदा से लिखते हैं सोशल मीडिया पर जाकर कि जनाब इन अमेंडमेंट के जरिए ये बाकायदा से हाई कोर्ट से इख्तियार ले लिया गया था कि आपने कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना जो मामला पाकिस्तान की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान के खुफिया इदारे का हो, उस हवाले से हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं करने, यानी कि मैं और आप मारे जाते, गायब हो जाते, उठाए जाते, लितर मारे जाते,
لیکن کسی بھی عدالت نے احکامات نہیں جاری کرنے تھے. باقاعدہ سے انہوں نے لکھا ہے یہ امینڈمنٹ ٹو دا آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن. Breaking news for giving free hands to the agencies on their brutal tactics and the human rights violations. The proposed amendment in the Article 199 bounds High Court shall not make order against anybody, organization performing under the law relating to the national security. یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, قومی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ادارہ یا آرگنائزیشن کام کر رہا ہے اس کے بارے میں ہائی کورٹ کوئی بھی احکامات جاری نہیں کر سکتا. انتہا تو یہاں پر تک تھی کہ باقاعدہ سے ان امینڈمنٹس کے اندر, اس مسودے کے اندر ایک سوچ موجود تھی کہ تحریک انصاف پر پرماننٹ بین کرنا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر دینا ہے, اس کی جڑیں کاٹ لینی ہے. عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی کو, پاکستان کی سب سے بڑی, دنیا کی 10ویں بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو ختم کر دینا ہے, درگور کر دینا ہے, دفن کر دینا ہے, بوٹوں کے نیچے روند دینا ہے. اور قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ کے قریب جو مقبرہ بنا رہے تھے وہ مقبرہ نہیں تھا, اصل میں قبر تھی پاکستان کے قانون اور آئین کی اور پاکستان کی سیاسی جماعت اور پاکستان کی جمہوریت کی. یہ باقاعدہ سے اس بارے میں شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اور یہ جناب صابر شاکر صاحب پرومیننٹ صحافی ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور ساری ڈیٹیلز یہ سامنے رکھی ہیں کہ جناب جو پولیٹیکل پارٹی ہے جن کے بارے میں سپریم کورٹ باقاعدہ سے ایک اتھارٹی سمجھی جاتی ہے, وہاں سے یہ سارے معاملات فیڈرل کورٹ ایک پیرل عدالت سپریم کورٹ کے مقابلے میں بنائی جانی تھی, جس کا چیف جسٹس بھی حکومت چنتی جو کہ یقینی طور پر فائز عیسیٰ قاضی ہونے تھے, اور اس کے 4 ججز کو بھی حکومت چنتی جو کہ حکومت کے پٹھو ہوتے, اور یہ تمام تر مل کے پھر یعنی سارا معاملہ باقاعدہ سے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا تھا. اور یہ باقاعدہ سے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جو کہ انتہائی خوفناک ہیں. اور اس آئینی ترمیم کے اندر ابھی زبیر علی خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر باقاعدہ سے وہ لکھ رہے ہیں, ان کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر سروسز چیفز کی تقرری, دوباری تعیناتی اور برطرفی آرمی ایکٹ کے مطابق ہوگی اور اس ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی. یعنی کہ آرمی ایکٹ کو آئین کی حیثیت دینے کی تجویز ہے اور اس میں ترمیم صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہوگی. آرمی ایکٹ جس کے انڈر اس وقت بہت سارے سابق ملٹری جرنیلز بھی انڈر ٹرائل ہیں, اور ظاہر بہت سارے اور بھی شخصیات ہیں جو کہ ان سارے جو آرمی ایکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حوالے سے معاملات کو چلانے, تو اسے باقاعدہ سے ایک آئینی اختیار اس کو دے دینا تھا اور اسے صرف ایک آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے ہی تبدیل کروایا جانا تھا. تو بہت ساری ایسی شکیں یہاں پر موجود ہیں کہ جناب اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ جناب یعنی کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام پر اٹھایا جاتا تو کوئی سوال کرنے والا نہ ہوتا. تو یہ وہ بڑی کھل کر ڈیٹیلز ہیں جو کہ منظر عام پر آ رہی ہیں, اور یہ ٹیریبل ہیں, یہ خوفناک ہیں, یہ انتہائی خوفناک یہ سارا معاملہ تھا جو کہ لایا جانا تھا. لیکن مبارک ہو پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو, فوری طور پر وکلا کمیونٹی کا رد عمل آیا ہے, اور 104 وکلا یہ برائے مہربانی ان کے نام فل سکرین پر چلائیں. ان معزز دلیر غیرت مند نوجوانوں کے ان وکلا کی یہ فل سکرین پر چلائیں. 104 وکلا نے یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے دستخط کیے ہیں, اور دستخط کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ریکگنائز جسٹس سید منصور علی شاہ ایز چیف جسٹس آف پاکستان ایز آف 26 اکتوبر 2024, the day on which Chief Justice Qadi Faiz Issa shall stand retired in the eyes of the law. یعنی کہ وہ جناب یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہوا, لیکن وکلا نے نوٹیفیکیشن اپنا جاری کر دیا کہ جناب ہم اس کے بعد چیف جسٹس صرف اور صرف منصور علی شاہ صاحب کو معزز چیف جسٹس مانیں گے. پھر یہ جناب مجوزہ ترمیم کے حوالے سے, مجوزہ ترمیم جیسا کہ وسیع پیمانے پر رپورٹ کیا جا رہا ہے نہ صرف آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے بلکہ ان کا مقصد عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنا ہے. اعلیٰ عدالتوں کے ججز اور وکلا سمیت قانونی برادری کے اس موقع پر متحد ہونا چاہیے. پاکستان بار کونسل کے 6 اراکین کا اعلامیہ, 6 اراکین پاکستان بار کونسل کے, انہوں نے باقاعدہ سے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ یہ جناب بنیادی ڈھانچے کو برباد کرنا ہے, تباہی نکالنی ہے, اور یہ زمین کے نیچے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو گاڑنے کا منصوبہ ہے. اس کے اوپر ان کی بھی باقاعدہ سے اس کے اوپر یہ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے بھی رد عمل دے دیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ نوید قمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مسودہ آیا ہے اس کے اوپر ابھی تک ہمارا بھی کنسنسس نہیں ہوا تھا, یعنی یہ مسودہ پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے. حیرت کی بات ہے. یہ نوید قمر صاحب کو سن لیں. اس میں کئی شکیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے. سو دس از ناٹ ڈرافٹ جس کو ہم فائنلٹی دے کے سمجھیں کہ بس یہی حکومت کرنا چاہتی ہے. جب آئے گا سب کی مشاورت سے بیٹھیں گے, اس کے بعد جب ٹک آف ہوگا پھر ہی ہم اس کو لے کے جائیں گے, پھر گورنمنٹ لے کے جائے اپنے کیبنٹ میں اور پھر ادھر آئے. سو پلیز آئی وڈ ارج یو
کہ یہ انفنش ایجنڈاز جو ہیں اس کو ہم وقت لے کے دیکھیں. یہ والی امینڈمنٹ یا اس لائنز پہ جو امینڈمنٹس ہے وہ ایک حصہ ہے. جو کمیٹی میں ہم نے ایجنڈا رکھا ہے اٹ گوز وے بیانڈ دیٹ. کانسٹیٹیوشن آبویسلی ایسا سپر جو لا ہے اس ملک کا, لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم ممبرس کی پریولیجز بھی اس میں دیکھیں گے. اب آخری رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ عمر چیمہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ رد عمل دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کوئی 3 ہفتے پہلے مفاہمت کے بادشاہ اور سیاست میں پی ایچ ڈی آصف علی زرداری مولانا سے ملے. اس کے بعد ترلا سرکار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حاضری دی. کل نظام کے ابا نواز شریف کے مولانا نے سب کو بیوقوف بنایا اور ان کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ اپنے طور پر ہی بندے پورے ہیں فرض کر کے اجلاس بلا لیا اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اڑ گئی ہے ابھی تک جو ہوا میں نظر آ رہی ہے کہ جناب باقاعدہ سے اڑتی ہوئی آئینی ترمیم نظر آ رہی ہے. فی الحال کچھ بھی نہیں نکلا. خیال رکھیے گا, ڈیولپنگ سٹوری ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.